May hapon mga kaigsunan. So, ang message sa Ginoo karong hapuna nga idala sa ako is akong naisip nga akong i-share sa inyo ang mga akong na-learn while nag-stay ko dito, mga realization nga niabot sa akong kinabuhi. Unya, I am hoping nga inyo kuning akong i-share sa inyo para makakuan sa inyo makatunan po ninyo before ma-ending a year. So, naray duha ka realization nga gihatag sa Ginoo sa ako gi-reveal sa Ginoo sa ako duha lang ka realization. First is being dependent on God. Being magsalig ra perminti sa Ginoo. So, usa dyan nakadako nga impact while nagstay ko dito. Kuan ka lang. Kay, dito na ako na-realize nga, in every decision, lahi ra jud ang every decision nga imong gikuan, kung imong i-involve ang Ginoo sa imong kada decision. Dito na ako na-start nga, iba ra jud og si Lord ang mo guide sa imong kada decision. Kay dito na kuan ako nga, dito na ako na-realize nga, hala di man ko kabalo sa akong buhaton, iyon labi na kay na ako sa iba nga kay dito man ko gipa-eskwela dito sa layo dos Manila nya dito na ko nya wala ko mga kaila gamay ra ko kaila nya layo sa ginikanan dito na ko nakuan. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga dito na ako na draw closer sa Ginoo niya, nag-realize nga ipara jud nga i-involve ang Ginoo sa imo ang kada decision nga siya'y magpahaluna sa imuha, siya'y magplano sa imuha ug imo itugyan dihal tanan sa iyaha. Na diri sa Bible verse nag-ingon diri sa Proverbs 3 verse 5, sumalig ka kang Jehova, bug-os mong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. So, dapat masalig diya sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, ug dili ka magsalig sa imong kaugalingon. So, kung mag-start kag dependent diya sa Ginoo, maka-learn ka nga ibara jud ang naay connection diha sa Ginoo kana bang murag diha nimo mailhan nga unsay feeling nga naa imong kaila nimo ang Heavenly Father diha imo siyang makaila ba o nakay daily devotion sa iyaha iyon og once nga nag-start kag connection diha sa iyaha diha nimo ma-realize diha nimo makit-an ang mga providence ang mga blessing nga gihatag diha sa Ginoo kay once nga mo focus ka diha sa Ginoo diha nimo murag diha na ka kitaan nga unsa pagkamaayo sa Ginoo instead sa pag-focus sa imong mga problema dili na ka makahuna-hunaan ang problema kung mag-start kag focus sa Ginoo makita nimo nga ma-realize nimo nga mo dinhi nga gipayunani ko sa Ginoo kay naa day siya purpose diani sa ako yan unya tinuod jud mga kaigsunan na experience ko na ako mao na ang akong willing unta nga i-share sa inyo nga Diana, ang ikaduha is align your purpose with His. So, ang atong toyo og tumong sa kinabuhi dapat mahiuyon ni sa plano nga gitagana sa Ginoo para sa atoa. So, di ba kay murag atong na routine nga magmatata sa sayo sa buntag unya man trabaho iyon balik-balik para daw pa eskwela sa anak iyon pero makahuna-huna ba mo nga dili lang kana inyong purpose diri sa kinabuhi dili lang inyong purpose nga
para maka-graduate, ingon na oh maayo ga na nga purpose, pero dapat dili lang kana ka magkutob og hunahuna nga diha lang atong tumong sa kinabuhi para ma-successful, ingon na dapat magtumong hunahuna po ta beyond di ana, hunahuna ta nga magtigong putag bahandi diya sa langit, maghunahuna ta nga kanang atong gamiton ang tibuok nga naa sa ato nga atong gamiton diha may ihalad diya sa Ginoo, like imong igamit imong profession, imong trabaho para pagminsay diya sa Ginoo. Kay daghang mga tawo karon, especially sa mga batanon, na akong mga nakaila nga sila wala na sila kanang murag na ilang nakita nga wala na kabulungan ilang kinabuhi kay balik-balik raman ni uy magklase niya sunod mo magyapon mga matay ta ana, wala sila kuan ba, wala sila sa motibo nga pag continue sa kinabuhi in spite niya unsa kalisod. So ang usa ka naiuban ka ng wala sila kakitag satisfaction sa kinabuhi. Naiuban nga even though nga daghan na sila na kuan niya kaharian, mga kayamanan iyon ana, pero there is kanang void lagi hapon, kanang kulang lagi hapon sa ilang kasing-kasing kay wala nila gialay ilahang purpose og tumong ay tuyo og tumong diha sa Ginoo. So dapat nana sa ato mag-search ta, magsikap, pangayo ta sa Ginoo. Unsa Lord, unsa man imong purpose kanako, ngano imo kong gibutang diri nga place, ngano imo mo kong gibutang ani nga career, ani nga trabaho, ani nga lugar. Kay in every nga circumstances, in every instances nga naa sa inyo ang kinabuhi, naa nay plano ang Ginoo ya sa imuha, naa na sa imuhang pag-seek diha, pag-connection diha kaniya nga Lord, unsa may plano nga imong gitagana para sa ako. Og once nimo ma-learn ang imuhang purpose, once nimo ma-learn imuhang tuyo og tumong sa kinabuhi nga gitagana sa Ginoo sa imuha, diha na nimo makita imuhang satisfaction, imuhang fulfilling nga meaning sa imuhang kinabuhi. O diri kini makita sa Jeremiah 29 verse 11. Kay ako mahibalo sa mga hunahuna nga gihunahuna ko alang kaninyo. Nagaingon si Jehova, mga hunahuna sa pakigdait o dili sa kadautan, sa paghatag kaninyo o paglaom sa inyong kaugmahon. O hinaunta ang kini nga duha nga key points, hinaunta inyo ning madala as you face na pud another year 2025 o maura kadto.